भट्टी का जो थीम है फरिश्ता लोक की ओर, उसमें दो टॉपिक पर हम समझे हैं, फर्श क्या है और रिश्ता कैसा हो। आज हम लोक की बात करते हैं, उस लोक में जाना है तो दो चीज़ें चाहिए। दो में से एक चीज़ की बात आज करेंगे और दूसरा जो है कल बात करेंगे। तो आज पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट पर। ಬಟ್ಟಿಯ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಫರಿಷ್ಠಾ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಚಾರ, ಒಂದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾಳೆ. लौकिक हिसाब से पासपोर्ट अर्थात इस देश का नागरिक है, अच्छा नागरिक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर इसने कुछ किया तो ये ट्रैवल कर सकता है। ಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ऐसे है ना, क्योंकि आप फील्ड में हैं, मैं आउट ऑफ फील्ड हूँ तो हमें सूक्ष्म वतन फरिश्ता लोग जाने के लिए यहाँ का कौन सा पासपोर्ट चाहिए? ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಫರಿಷ್ಠಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು? जब तन से प्राण निकले तो अंतिम समय में आने वाले सारे पेपर को हम पास विथ ऑनर हो जाए तो फरिश्ता लोक में वेलकम होगा। ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು, ಆಗ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. मना ब्राह्मण जीवन में अंत के समय, वैसे तो आज बाबा ने कहा अंत तक पढ़ना है, लेकिन अंत में तो परीक्षा होगी, तो कौन से पेपर अंत में आएंगे वो पासपोर्ट है। ಅಂದರೆ ಬಾಬೂರ್ ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಬರೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ಆ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. वैसे एक पेपर जो है वो ऑफिशियली शुरू से ही डिक्लेयर्ड है, भाई लोगों के लिए एक समस्या है और माता बहनों के लिए एक समस्या है। भाइयों को कौन सी समस्या है? पर्टिकुलरली लोभ, ठीक है, और माताओं को मोह। पता है, पता होना अच्छी बात है। ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಖಾಸಾಗಿ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೋಭ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. मोह के लिए तो बहुत अच्छा बाबा की बहुत सिंपल रिजल्ट ओरिएंटेड पावरफुल मेथड तरीका है, भगवान को अपना बच्चा बना लो बस। ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಬಾಬೋರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. बाकी बच्चों को आपको संभालना पड़ेगा, लेकिन ये बच्चा आपको अंत तक, चाहे आप गाली दो या ठुकराओ, छोड़ेगा नहीं। ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಗ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರೀತಿನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. वो श्रवण कुमार था ना, वो कैसा था तो पता नहीं, लेकिन ये शिव कुमार परफेक्ट आइडियल है। ಆ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ ಹೇಗಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಮಯ. लेकिन उसके प्रति कर्तव्य को भी फॉलो करना पड़ेगा। ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको लौकिक में नहीं है कोई संतान, तो बाबा को बच्चा बनाया है, लेकिन हर साल उनका बच्चा अगली कक्षा में जाते ना, फीस वगैरह सारा भरते। ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಾಬೋರ್ನ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ವಾ, ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾರೆ. मना वो बिलीव करते हैं, अंदर से है, इनबिल्ट है, भावना भी है. इसलिए लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात है, प्राप्त को पर्याप्त समझना प्रभु प्रेमी की पहचान है. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅದಿದೆ, ಬಾಬುವರು ನನ್ನ ಮಗು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಲೋಭಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಪರ್ಯಾಪ್ತ, ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಭು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. जिनको भगवान से प्यार है उनकी पहचान क्या है? जो मिला भरपूर है. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಗುರುತೇನು, ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. लेकिन ये जो 2 पेपर है ये अंत तक चलते रहेंगे. लेकिन जो पेपर अंत के पेपर है जो भगवान ने आज डिक्लेयर किया है वो 8 पेपर है. ಈ 2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು 8 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. 8 प्रकार के पेपर आएंगे. 8 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರುತ್ತವಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. अब एक्सीडेंटली बोलो या ड्रामा प्लान अनुसार बोलो, ये पासपोर्ट के जो शब्द है वो भी 8 ही है. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಈ ಪಾಸ್ ಕೋಡ್ ಇದು ಸಹ 8 ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. तो हमको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा. हम दोनों करेंगे, पेपर और पुरुषार्थ दोनों को बात करते. ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. जो बाबा ने बताया है वो मैं कैसे याद रखता हूँ वो आपको बताता हूँ. फिर हम पासपोर्ट में कैसे बिठाना है देखते हैं. ಬಾಬುವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. मैं अपने लिए ध्यान रखने के लिए आखिरी के 8 पेपर को इस प्रकार से ध्यान रखता हूँ. 4P 4S. ನಾನು ಅಂತಿಮದ 8 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಿಗಳು 4 ಎಸ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ. पहला P है, पहला P प्रकृति. ಮೊದಲನೇ ಪಿ ಪ್ರಕೃತಿ. ये प्रकृति माना फिजिकल हेल्थ. ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. दूसरा P, पहला P प्रकृति अर्थात फिजिकल हेल्थ, हेल्थ ओके ना. दूसरा P 5 तत्व. ಎರಡನೇ ಪಿ ಪಂಚತತ್ವಗಳು. तीसरा P 5 विकार. ಮೂರನೇ ಪಿ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು. फोर्थ P पर पुरुष माना इविल, ऐसा हम समझे. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಿ ಪರಪುರುಷ. पर माना इविल, बाबा बोलते इविल इफेक्ट का आएगा ना, तो ध्यान में रखने के लिए ऐसा रखते. ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ. ओके ना. 4 P 4 पेपर. अब 4S को समझते हैं. पहला S स्वभाव संस्कार. ಮೊದಲನೇ ಎಸ್ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ. दूसरा यस संबंध लौकिक. ಎರಡನೇ ಎಸ್ ಸಂಬಂಧ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ. तीसरा यस संबंध अलौकिक. ಮೂರನೇ ಎಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧ. And fourth is साधन. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸ್ ಸಾಧನಗಳು. क्योंकि वस्तु, चीजें, थिंग्स, साधन. आजकल साधना बिना साधन के नहीं होती. माइक चाहिए आवाज पहुंचने के लिए. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಲ್ಲ. लेकिन साधना किसे बोलेंगे? साधना की ओरिजिनल डेफिनेशन में साधन रहित साधना. ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಸಾಧನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ
ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಸಾಧನೆ. साधक को साधक जिसको साध्य करना है पर्सन, साधक को साधना करने के लिए साधनों को छोड़ना है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती. ಸಾಧಕರಾದವರು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. अब साधनों की लिस्ट बनाएंगे तो कुकर, सिलेंडर, गैस से लेकर सबसे फेवरेट मोबाइल. ಸಾಧನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇರೋದು ಮುಂಬೈ. लेकिन सच में दिल से मैं आप सबको मुबारक देता हूँ कि आपने 4 दिन तो मोबाइल को नहीं छुआ होगा. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4 ದಿನದವರೆಗೂ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. नहीं छुआ ना, कि छुआ था? ಮುಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? हाँ, एक बार ताली बजाएंगे अपने लिए. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೋರಾಗಿ. बहन जी नाश्ता नहीं दिया है. मौन में है ना, तो ताली के लिए भी मौन रख दिया. नाश्ता अच्छा नहीं हुआ है. जोर से बजाइए, जोर से बजाइए. वाह. तपस्या माना मौज. सूखा सन्यासी नहीं, वो तो रूट फिर छोड़ देगा, प्राप्ति नहीं होगी ना. हम तो बाप तपस्या माना मौज. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನೆ ಮೋಜು, ಒಣ ಒಣ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಡ್ರೈ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮೋಜಿನ ಅನುಭೂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. कुछ समय पहले बुरहानपुर गया था, एमपी में आता है. तो ऐसी कुछ प्रोग्राम था भट्टी का. एक माता जी क्लास में आती थी, तो उन्होंने दीदी और हमको उनके घर बुलाया. उनके जो भाई है मतलब युगल, वो ज्ञान में नहीं चलते थे, तो वो घर में थे. हमको दीदी के साथ हमको बुलाया घर में. जब हम माता के घर में गए, वो भाई ने बहुत अच्छा वेलकम किया. फूल माला, गीत, जो भी अगरबत्ती हो सकता था, तिलक सारा किया. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗೋರನ್ಪುರ್, बुरहानपुर. ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತೆ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹೋದರಿನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಅವರ ಪತಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಲೆ, ಅಗರಬತ್ತಿ, ತಿಲ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು. तो एमपी में अच्छा माना बढ़िया बोलते. तो हमने उनको पूछा, भाई साहब आपने इतना बढ़िया स्वागत किया, आपका भाव क्या है? MP ಏನು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಡಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಏನು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. उन्होंने कहा आप त्यागी लोग हैं ना, इसलिए आपका सम्मान करते. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಿಗಳಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ. मैंने बोला भाई साहब सॉरी, हम त्यागी नहीं हैं, 1 नंबर के भोगी हैं. स्वयं परमात्मा का प्यार भोग रहे हैं, परमात्मा से ज्ञान भोग रहे हैं, परमात्मा की पालना भोग रहे हैं, परमात्मा का साथ भोग रहे हैं. त्यागी तो आप हो, भगवान आया फिर भी नहीं आ रहे, ये माला आपको ही. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ರಂತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ತ್ಯಾಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೋಗಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನ ಭೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಜ್ಞಾನನ ಭೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತ್ಯಾಗಿ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕದ್ರಂತೆ. हमने कचरा छोड़ा, त्याग थोड़ी है उसको बोलते. ನಾವು ಕಸನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ತ್ಯಾಗ ಅಂತಾರೆ. एक्चुअली ये शब्द भी भाषा की लिमिटेशन है, छोड़ा भी नहीं बोलना चाहिए, छूटा. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. आपको दोनों हाथों में मिट्टी है और हीरा लेना है, क्या करेंगे? ಈಗ थोड़ी बोल, थोड़ी ಎರಡೂ बोलेंगे. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿದೆ, ವಜ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमने मिट्टी का त्याग किया. ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? तो हम सुखी सन्यासी नहीं, बाबा के साथ मौज वाले हैं. जो पढ़ाई को एंजॉय करता है ना, परीक्षा में पास हुई तो परफेक्ट होगा. पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए.
ನಾವು ಒಣ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಬಾಬೋರ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಮಸ್ತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾರು ವಿದ್ಯೆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. मना वैसे भी आप देखो, अमृत वेला उठना पुरुषार्थ नहीं है, भाग्य की बात है. उठ जाओ, भाग्य शुरू हो जाता है. हाँ, आपके पास ज़्यादा भाग्य है तो सोए रह सकते हैं, इनकम टैक्स लगेगा, क्या करेंगे. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಇದು ಭಾಗ್ಯದ ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಭಾಗ್ಯ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೋಬೋದು. मुरली भगवान की वाणी सुनना भाग्य की बात है, पुरुषार्थ क्या है उसमें. ಮುರಳಿನ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ? बाबा हमको कितने जन्मों की बादशाही देते हैं. ಬಾಬೋರ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಕೊಡೋದು? 21. ओके ना. तो कौन से 21 है. सतयुग के 8, त्रेता के 12, तो 20 हो गए. एक जन्म संगम का, अभी का संगम या आने वाला संगम. तो अभी आप कौन हो? पुरुषार्थी थोड़ी, आप बादशाह हो. बादशाह में हो ना, तो पुरुषार्थी कहाँ हो. ಬಾಬೋರ್ 21 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಸತ್ಯುಗದ 8 ಜನ್ಮ, ತ್ರೇತಾದ 12, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಯಾವುದು? ಈ ಸಂಗಮ ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂಗಮ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ತಾನೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು. ऐसे वंडरफुल बादशाह है, संसार का मालिक, मोस्ट ओबीडियंट सर्वर बन के आया है. ನೀವೆಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ಅತ್ಯಂತ ವಿಧೇಯ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. आज्ञाकारी सेवाधारी हो बोलता है भगवान. ನಾನು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लेकिन हमको यूज करना आना चाहिए. इतना बड़ा सेवाधारी है, उसको क्या सेवा देंगे. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾಧಾರಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು? तो 8 पेपर को याद रखने के लिए 4P 4S. 8 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 4P 4S. अगर हम इजी पासपोर्ट के हिसाब से ध्यान रखना चाहते हैं तो पहला P हम कंसिडर करेंगे प्रकृति को, माना 5 तत्व को. ನಾವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚತತ್ವಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. सॉल्यूशन क्या है? पीस. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನು? ಶಾಂತಿ. 5 तत्वों की पेपर से पास होने के लिए पीस, अर्थात रोज दिनचर्या में कम से कम 10 मिनट 5 तत्वों को दान देना है. ಪಂಚ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಿನ 10 ನಿಮಿಷ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ये टाइम फिक्स करना है ताकि मन को प्रोग्रामिंग हो जाए, वो टाइम हो जाए अपने आप सकाज जाए. ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ತನಗೆ ತಾನಾಗೆ ಸಕಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ. कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल कर लेते हैं. ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. नोटबुक बंद करेंगे. जीना है ना, ज्ञान भोग हो गए, इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन में डालते हैं. तो 5 तत्व के कारण हम भगवान को देख पाते, सुन पाते. 5 तत्वों के कारण हम हैं जीवात्मा. तो इतने दिन उनका बहुत इंसल्ट हो गया, तो रिस्पेक्ट के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा. ओके. हाँ, कोशिश करें आप फरिश्ता है तो हाथों को खुला छोड़ दे. जितना बांधेंगे बॉडी कॉन्शियस महसूस होगा. लाइट. ओके. हाँ, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ले. अब आपको जैसी आंखें खोलेंगे अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखना है. आपके सामने बनाया हुआ है. धीरे धीरे आंखें खोले, देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन में. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. सूक्ष्म वतन में बाप दादा हमारे सामने हैं.
ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. बहुत क्लियर दिखाई देते हैं. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. बाबा की शक्ति दृष्टि द्वारा हम फील कर पाते. ಬಾಬುರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. अब मैं फरिश्ता बाबा की शक्ति लेते हुए अपने सामने पांचों तत्वों को 5 देवता के रूप में देखता. ಬಾಬುರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಂಚ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಂಚ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. क्योंकि वो देते हैं. नदी अपना जल नहीं पीती है, देती है, तो वो देवता है. हम देवता के रूप में देखते हैं. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನದಿ ತನ್ನ ನೀರನ್ನ ತಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ದೇವತೆಗಳು. मैं बाप दादा की सकाश लेकर पहले तो 5 तत्वों को उनके सहयोग के लिए, साथ के लिए दिल से धन्यवाद देते. ನಾನು ಬಾಬುರಿಂದ ಸಕಾಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಕೊಡೋ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. अपने हाथों को इस प्रकार रखें, थोड़ा नीचे की तरफ दे रहे हैं. ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. अब सोचना है हम एक एक तत्व को बाबा की सकाश देते और सभी तत्व शुद्ध शांत होते जाते. ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬಾಬುವರಿಂದ ಪಡೆದಿರೋ ಸಕಾಶನ್ನ ಈ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದೊಂದು ತತ್ವ ಶುದ್ಧ ಶಾಂತವಾಗ್ತಿದೆ. आकाश तत्व शुद्ध होता जाता. ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ. वायु तत्व शुद्ध होता. ನೀರಿನ ತತ್ವ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ. अग्नि तत्व शुद्ध होता. ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಶುದ್ಧಗೊಳ್ತಿದೆ. जल तत्व भी शुद्ध शांत होता जाता. ಈ 4 ತತ್ವಗಳು ಶುದ್ಧ ಶಾಂತವಾಗ್ತಿವೆ. भूमि धरती शुद्ध शांत. ಭೂಮಿ ಧರಣಿಯು ಶುದ್ಧ ಶಾಂತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे करेंगे. बाप ಕೇಳಿಸಿ दादा को देखें. ಬಾಪ್ತಾದವರನ್ನ ನೋಡಿ दिल से बाप दादा का धन्यवाद करें. ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಾಪ್ತಾದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ धीरे से बैठ जाए. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂರಿ. सूक्ष्म वतन में भी चेयर है शायद. सूक्ष्म वतन में चेयर होता है. चेयर का आवाज क्यों होता है? ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ. चेयर का आवाज नहीं होना चाहिए. सूक्ष्म वतन में चेयर नहीं है. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕುರ್ಚಿ ಶಬ್ದಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಲ್ವಲ್ಲ. तो पासपोर्ट का P 5 तत्व. फिर दूसरा क्या है? ಎರಡನೇ ಪಿ ಏನು? PA. पास PASS PORT ऐसा है ना. तो पहला P 5 तत्व, सेकंड A. हम उस स्पेलिंग को जा रहे हैं. ओके. A फॉर अलौकिक रिलेशंस. जो हमने यस में देखा था ना, संबंध, अलौकिक संबंध, तो PA है ना, तो अलौकिक संबंध से आने वाला पेपर. A फॉर अलौकिक संबंध. ओके ना, क्लियर है? ಹೇಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಮೊದಲನೇದು ಪಂಚತತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಬರೋ ಪರೀಕ್ಷೆ. अलौकिक संबंध के लिए जैसे हम लोग कल बात किए हैं, सहयोग और सकाश. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಕಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು. एक चीज़ है जिसको हम देखते हैं ना, वो अंदर कॉपी पेस्ट हो जाता है. ಒಂದು ವಸ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದು ಒಳಗಡೆನೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. मना किसी की कमजोरी देखते तो अंदर चली जाती है. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಿಶ್ಶಕ್ತತೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. दूसरी बात, मना कमी कमजोरी नहीं देखनी है, एक बात. दूसरी बात है एक्सपेक्टेशन दुख का बहुत बड़ा कारण है. ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಾವು ಯಾರ್ದ ನಿಶ್ಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ये माता ऐसे क्यों बैठे हैं? ऐसे बैठे थे ड्रामा पहले, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ड्रामा अनुसार परफेक्ट है, इसलिए नो एक्सपेक्टेशन. ಈ ಮಾತೆ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೇನೋ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. क्योंकि सभी पुरुषार्थी है और सभी क्लाइमेक्स में है, तो सभी का सब कुछ बाहर आएगा. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಯ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. एक्सपेक्टेशन माना हमको पता है भट्टी है, क्लास चल रही है, सबने मोबाइल स्विच ऑफ करना चाहिए, किसका बजाय तो हम डिस्टर्ब होते. ये गुड नहीं है, ये अच्छा नहीं है. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಬಟ್ಟಿ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ದೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. मना कभी कभी लगता है जो सुनाने वाले हैं शायद शिव बाबा का ज्ञान है, वही सुना रहे हैं, मुरली चल रही है, तो उससे भी भारी है मोबाइल. जो थोड़ा बच जाता है सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿವಬಾಬಾವ್ರ ಜ್ಞಾನನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮುರುಳಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆ ಮುರುಳಿಗಿಂತ ತೊಡ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. तो हमारे परेशानी की या सुख की चाबी दूसरे के हाथ में नहीं देना है. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸುಖದ ಕೀನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. क्योंकि आपके परमिशन के बगैर आपको कोई भी ना दुखी कर सकता है ना परेशान कर सकता है. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. लेकिन आपने एक्सपेक्ट किया है भट्टी है ना तो सारे के मोबाइल बंद होना चाहिए. अरे गलती से रह गया, कोई बात नहीं, ड्रामा. ಈಗ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ಟಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ಕುಕ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಂತೆ, ಡ್ರಾಮಾ. अच्छा, उसी मोबाइल से जब गीत लगता है तो योग करते हैं. ಅದೇ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹಾಡು ಬಂದರೆ ಆ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जब भी कोई भी रिंगटोन बजे बाबा का गीत है, योग कर लेना चाहिए. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಡು ಬಂದರೂ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಹಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. समस्या को जब तक सीढ़ी नहीं बनाएंगे, इस मुश्किल हालात में, मुश्किल समय में या कलयुग में सफल होना मुश्किल है. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಫಲರಾಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब के लिए कोशिश कर रहा था. काफ़ी दिन हो गए प्रयास करने के बाद भी जॉब मिलने में डिले हो रहा था. तो मेरे मन में एक संकल्प आया, हमारे जीवन में सफलता लेट है. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಡವಾಗಿ, ಅದು ಸಹ ಏನೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ. दो बातें क्रॉस हो रही है.
ज्ञानी अर्थात सदा सुखी। अगर मेरे मन में ये विचार आता है कि सफलता लेट है तो मैं दुखी हूँ, ज्ञानी नहीं हो सकता। ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು, ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಖುಷಿಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ತಡ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಸರ ತರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ. जब जॉब मिलेगी, सफलता मिलेगी, बाद में मैं खुश होऊंगा, उसके पहले ओम शांति हो जाए तो ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ आज अभी यहीं इसी सिचुएशन में खुश होना है। ಇಂದು ಇವತ್ತು ಈಗಲೇ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. लेकिन ऐसे नहीं होगी। दृष्टिकोण को ज्ञान को यूज करते हुए परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके खुशी होगी। ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरे जीवन में सफलता लेट आती है, एक पॉइंट है जो हो रहा है। इसी सिचुएशन को मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मैं कभी लेट नहीं होता हूँ। सिचुएशन लेट आती है, सफलता लेट आती है, मैं लेट नहीं होता हूँ। ಒಂದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಸಫಲತೆ ತಡವಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಫಲತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ತಡ ಅಲ್ಲ. इससे क्या होगा? मुझे खुशी हो रही है। विनाश कभी भी हो जाए, मैं लेट नहीं होने वाला हूँ। फैक्ट है ना? ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ವಿನಾಶ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ತಾನೆ. इतनी खुशी होगी, समझो ट्रेन को थोड़ा कम टाइम है, लेकिन गारंटी है मैं कभी लेट नहीं होता हूँ। ट्रेन लेट हो जाएगी। ಇದರಿಂದ ಖುಷಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈನ್ ತಡವಾಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿಲ್ಲ. कभी फ्लाइट मिस नहीं होगी, गारंटी है मैं कभी लेट ही नहीं होता हूँ। ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನಂತೂ ತಡವಾಗಿಲ್ಲ. तो विचारों को, वृत्ति दृष्टिकोण को चेंज करने से आज अभी यही खुशी है, कल माने काल है, जीना तो आज है। ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ? तो अलौकिक रिलेशन के लिए सहयोग सकाश, कमी को नहीं देखना है और एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಯೋಗ ಸಕಾಶ್, ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. तीसरा क्या है? PA, हाँ, SSSS है ना। तो पहला यस है स्वभाव संस्कार। पेपर नंबर 3 स्वभाव संस्कार। स्वभाव संस्कार के लिए एक, जैसे हम लोग परसों बात किए हैं, वो एक ही बहुत पावरफुल टूल है, दिनचर्या विद डिसिप्लिन। ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ದಿನಚರ್ಯೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. जितना अनु का शासन होगा, स्वभाव संस्कार कुछ नहीं करेंगे। ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾದ ಶಾಸನ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. अनु अर्थात आत्मा का शासन हो। ಅನು ಅಂದರೆ ಅನುಶಾಸನ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಶಾಸನ ಇರಬೇಕು. जितनी अच्छी तरह से कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होगी, वो तो अंतिम समय जाते समय स्वभाव संस्कार परेशान करेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग परफेक्ट होगी तो नहीं करेंगे। ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ.
वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन समय को देखते अपने टॉपिक को देख के हम इसको इतना ही ख़त्म करते हैं. ಈ ವಿಚಾರ ಅನುಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ದಿನಚರಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. फोर्थ समस्या, दूसरा यस, ये है साधन. 4ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧನ. मना मैं ऐसे कहूँगा, एक मास में एक दिन, या ऐसा हो सकता है, अपने प्लान करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पर. ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे भाई बहनें मंडे मौन करते हैं. इसमें मोबाइल का भी मौन हो जाए. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮೌನ ಇರ್ತಾರೆ. मोबाइल का मौन मना बात नहीं करना है, देखना भी नहीं है. ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೌನ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. दूसरी बात, बहुतों को, आप तो सभी पुराने, आपको वो आदत नहीं होगी, लेकिन बहुतों को ऐसी आदत होती है, अमृत वेले टीवी चला देते हैं, पीस ऑफ माइंड, कमेंट्री शुरू कर देते हैं. कितना अच्छा, आंखों से जो परमधाम नहीं दिखता टीवी में दिख जाता है. ತಾವೆಲ್ಲ ಹಳಬ್ರಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ್ ವೇಳೆ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಪರಂಧಾಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. शुरू में ठीक है, लेकिन इसकी आदत लग जाए, जब पावर फेल हो जाएगा तो फिर योग नहीं लगेगा. ಶುರುನಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗನೇ ಹತ್ತಲ್ಲ. और ये आदत देखो, योग में आपका एफर्ट मायने करता है ना. आपके तरफ से विजुअलाइजेशन, आपकी सोच, आपका एफर्ट, आपका समय, वो मैटर करेगा. एक्चुअल हमारे कुछ करने से कुछ होता, वो बात नहीं है. हमारी नीयत, एफर्ट इम्पोर्टेंट है. बाकी तो भगवान ऐसा कर दे सब कुछ हो जाएगा. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೆಲೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೂ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಭಗವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಿಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. मैंने जो विजन बनाया है वो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई छीन नहीं सकता. लाइट चली जाए तो भी. ನಾನೇನು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀನೋ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನೋ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಯಾರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೂ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. मेरी भावनाओं को समझो. मैं पीएमटीवी बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ. शुरू में ठीक है, आदत अच्छी नहीं है. वो लोग माला, कोई शराब नहीं पी पाए तो परेशान है, भक्ति मार्ग में माला जपने नहीं पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, पीएमटीवी बंद हो जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे. ನಾನು PMTVನ ವಿರೋಧಿ ಏನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಾವನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು PMTV ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ನಾವು ಪರೇಶಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. एक दिन किचन के सारे जो भी साधन है उसको छोड़ के फलहार पर जिए. ಒಂದಿನ ಅಡುಗೆ ಮನೆದು ಏನೇನು ಸಾಧನಗಳಿವೆಯೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಲಾಹಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. वंडर है ना. भारतीय कल्चर बोलते हैं वो नाग पंचमी में वो रोटी नहीं बनाते. ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. उसके पहले रोटी महोत्सव होता है, कुछ ऐसा बता रहे थे जी. उसके पहले कर्नाटक में रोटी महोत्सव या कुछ बनाते हैं, सब बता रहे थे कोई. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ओके, भाव ये है, किचन के कोई भी साधन न यूज करते हुए अब इडली का चटनी कैसे बनेगा. ಕಿಚನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ. नहीं, मुझे चटनी के बारे में पता है क्योंकि वो इडली बनाने के लिए भी पीसना पड़ता है, मुझे मालूम नहीं. ಚಟ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बिना साधनों के जो साधक रहेगा उसके द्वारा ही साक्षात्कार होगा. ಸಾಧನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. जब साधन सारे खत्म हो जाएंगे फिर भी साधक है तो शिव उसको यूज करेगा, उसके थ्रू साक्षात्कार कराए. ಸಾಧನಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಧಕರನ್ನ ಶಿವ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. नेक्स्ट पी, 4 समस्या की हम लोग बात कर चुके हैं और 4 समाधान बताए हैं. 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಾಗಿದೆ. पहला पी क्या था? ಪಂಚತತ್ವ, 5 तत्व, उनको 10 मिनट दान देना है. दूसरा, अलौकिक संबंध के लिए सहयोग ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ और सकाश, कमी नहीं देखना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है. तीसरा, यश स्वभाव संस्कार, उसके लिए दिनचर्या विद डिसिप्लिन. 4, यश के लिए साधन, साधना बिना साधन के, साधन मुक्ति दिन, एक दिन मनाए, प्रैक्टिस करें. अभी हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. पिछले साल जैसे अनुभव बताया, 8 दिन पानी नहीं, पावर नहीं, नेटवर्क नहीं, मोबाइल देख ही नहीं सकते, लाइट है ही नहीं तो जलाएंगे कहाँ से, गैस था तो पानी गर्म करते थे. लेकिन मना अंतिम समय कुछ भी हो सकता है. साधनों जितने छोड़ सकते हैं, 2 प्रकार हो सकते, फिजिकली छोड़ना, मन से छोड़ना. आसक्ति ना हो, है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा. ಸಾಧನಗಳಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಆಧಾರಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಬಳಸ್ತೇನೆ ಸಾಧನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಈಗಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕೋದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ. सिचुएशन देखो कैसी है. 2019 से सबसे ज़्यादा इंटरनेट से लोग जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, मुरली क्लासेस सब एकदम सब बंद हो जाएगा. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. 2019ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ವೆ. मना कोविड बंद हो गया, उसके जो रूल्स है वो भी हो गए, फिर भी भाई बहनें कहते नहीं यूट्यूब पर मुरली अच्छा लगता है. ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು, ಆ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಆದರೂ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಮುರಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. हम जब मुरली के लिए आते हैं, हमारा एफर्ट, हमारा टाइम, आते समय यूनिफॉर्म से होने वाली सेवा, वो सब नहीं होगा. ನಾವು ಮುರಳಿನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಏನು ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. दूसरी बात देखो, विकर्म अर्थात उल्टे कर्म हुए हैं, ओके ना, तो हमको सुलटे कर्म का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा. तो सुलटा कर्म क्या? मुरली सुनने जाना. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ವಿಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲ್ಟಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುರಳಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. 5वां पेपर है पी फॉर 5 विकार. 5ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿ ಫಾರ್ ಪಂಚವಿಕಾರ. 5 विकारों के लिए तो एक ही चीज काम कर सकती है, वो है आत्म अभिमानी स्थिति. ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಏನದು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ. जितनी आत्माभिमानी स्थिति परफेक्ट अधिक समय तक होगी,
5 विकार की छुट्टी हो जाएगी। ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತ್ವೆ. जो गुण है वो फल है और आत्माभिमानी स्थिति बीज है। ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಲ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೀಜ. तो हम बीज को पकड़ के रखेंगे तो बाय प्रोडक्ट फल अपने आप आएंगे। ಅಂದಮೇಲೆ ಬೀಜನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಲ ತನಗೆ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. आत्माभिमानी स्थिति के लिए एक स्थूल पुरुषार्थ है और एक सूक्ष्म पुरुषार्थ है। ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥನೂ ಇದೆ. दिन में कम से कम 3-4 बार आईने में देखते हैं। ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 4-5 ಸರಿನಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? कभी कभी प्रोग्राम हो तो 3-4 बार बाहर जाते समय देखते होंगे। ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. भगवान ने इतनी तैयारी की है, मॉल में गए तो मिरर ही मिरर है। मॉल में गए तो मिरर ही मिरर है, देखना है। ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. जब भी आईने में देखे क्या सोचना है, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು. अगर आपको पावरफुल पुरुषार्थ करना है, थोड़ा सा और स्ट्रांग करना है, तो सोचना है जो दिख रहा है वो मरने वाला है और जो देख रहा है वो अमर है। ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಮರ. तो दोनों भी ऑप्शन आपके पास है, तीव्र पुरुषार्थ करने से इससे जो आकर्षण है सारा खत्म हो जाएगा। ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ओके, अलर्ट होके बैठे, सूक्ष्म पुरुषार्थ की तरफ जाते हैं। ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. एक बार प्यार से ओम की ध्वनि करेंगे। आत्म अभिमानी अर्थात अनादि गुणों की जागृति। गुण जागृत होंगे, स्थित होंगे तो आत्मा भी मान जाए। ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಗುಣಗಳ ಜಾಗೃತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗೋಣ. श्वास भर ले, स्टार्ट करें। ओ अपनी सारी शक्ति को प्रकृति में समेटते हुए मैं आत्मा 1 सेकंड में बादलों से होते हुए पावन धाम में, शांति धाम में। ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಪರಮ ಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. बाबा के सामने, बाबा के पास, ಬಾಬುವರ ಮುಂದೆ, ಬಾಬುವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. चित्र चरित्र जागृत करता। आपको चित्र देखने की कोशिश करनी है, विजन क्रिएट करना है। परमधाम है बिंदु बाबा, मैं आत्मा बिंदु। ಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪರಂಧಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. चित्र और उसमें भावना तो मन बुद्धि की एकाग्रता होती तो बहुत अच्छा अनुभव भी होता और रिजल्ट भी अनुभव करते। ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾವನೆಯೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಸಿಗತ್ತೆ. परमधाम चित्र में देखना है, सारे हल्के से रेड कलर के बादल है। ಪರಂಧಾಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಂಪು ವರ್ಣವಿದೆ.
जैसे सनसेट होता, जब सनसेट होता तो सारे लोग अपने घर जाते, क्योंकि ये हमारे घर का प्रतीक है। ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತೀಕ. देखो बहुत क्लियर है, हल्के से रेड कलर के बादल हैं और उस बादलों के बीच ज्ञान सूर्य। ನೋಡಿ, ಹಗುರವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಡವಿದೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. बिंदी बाबा के पास मैं बिंदी, ಬಿಂದಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬಳಿ ನಾನು ಬಿಂದು ಇದ್ದೇನೆ. बाबा की लाइट वाइब्रेशंस मुझ आत्मा तक आते और मुझ आत्मा से जैसे 7 किरणें निकलती। ಬಾಬುವಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ತರಂಗಗಳು ನಾನು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮನಿಂದ 7 ಕಿರಣಗಳು ಹೊರಡ್ತಿವೆ. सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर बाबा। ಸುಖದ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ, ಆನಂದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ. प्यार का सागर, पवित्रता का सागर, शक्ति और ज्ञान का सागर। ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಾಗರ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ. मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ, ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. पवित्रता, प्रेम, शक्ति और ज्ञान स्वरूप मैं चैतन्य शक्ति हूँ। ಪವಿತ್ರತೆ, ಪ್ರೇಮ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. सातों गुणों में स्थित होना, सातों गुणों को जागृत करना, सातों गुणों को फील करना आत्माभिमानी स्थिति है। ಸರ್ವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗೋದು, ಆ 7 ಗುಣಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. जो है उस चीज का अभिमान होता, हमारे पास अनादि गुण है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। ಏನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅನಾದಿ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಆನಂದ, ಪ್ರೇಮ, ಜ್ಞಾನ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ. चित्र और भावना दोनों होंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो आत्मा शांत होने से वो शक्ति जागृत नहीं होती। ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆನಂದವಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. मैं चैतन्य शक्ति, अनादि गुणधारी आत्माभिमानी हूँ। ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಅನಾದಿ ಗುಣಧಾರಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. दिल से बाबा का धन्यवाद करें, अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों को लगाएं।
ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬಾಬೋರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. जनरली हम लोगों को ऐसी प्रैक्टिस है क्लास फिर योग, लेकिन आज की आवश्यकता ऐसी है इन्फॉर्मेशन तुरंत इम्प्लीमेंटेशन तो पक्का होता जाता. इसलिए अभी 5 हो गए ना पेपर, अभी ब्रेक लेते हैं. कंटिन्यू ऐसा 8 पेपर करेंगे, फिर योग भी करेंगे, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया सुनना भी योग है. और बीच बीच में मन को कंट्रोलिंग आ रहा है और तुरंत योग होने से पक्का भी होगा. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸು ನಂತರ ಯೋಗ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಹಿತಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ 8 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗನೂ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಯೋಗನೇ. अभी हमारे 5 पेपर हो गए बराबर, 3 पेपर बाकी है. 3 पेपर को 15 मिनट लग सकते हैं. आप मेरे को जो टाइम दिया गया है मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे फॉलो करूँ. तो अभी ब्रेक लेंगे या 15 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे? ಈಗ 5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 3 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀರಾ? अच्छा, अभी तीनों की बात कर ले. ऐसे जिनको लगता है वो हाथ खड़े करो. ಇನ್ನು 3 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ओके, ठीक है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं. तो किचन डिपार्टमेंट को भी बोलना पड़ेगा, 10 मिनट लेट हो रहा है. ओके, उसके बाद क्या है? पी के बाद ओ. फिर से मैं वापस आता हूँ तो रिमाइंड हो जाएगा. पहला पी क्या था? 5 तत्व. ओके, ए फॉर अलौकिक, एस फॉर स्वभाव संस्कार, नेक्स्ट एस फॉर साधन, नेक्स्ट पी फॉर 5 विकार, फिर ओ फॉर ओन हेल्थ, सॉल्यूशन है ओबीडियंट. हम कोशिश कर रहे दोनों को सेम आ जाए. ओके ना? अपने शरीर को केयर करनी है. पहले तो स्वीकार करना है. जब मुझे पता होगा मैं बीमार हूँ, स्वीकार है, तो डॉक्टर के पास जाऊँगा. स्वीकार ही नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो वो कंक्लूजन भी नहीं होगा ना, ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू हो सकती. ಇನ್ನು ನಂತರದ 6ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯ, ಓನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ವಿಧೇಯತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶರೀರವನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನಗೇನು ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರನೂ ನಾವು ಹುಡ್ಕಲ್ಲ. शरीर की केयर करना जरूरी है, संभालना जरूरी है. जो भी ट्रीटमेंट चल रही है वो दवा तो लेनी पड़ेगी. कनेक्शन बाबा के साथ परफेक्ट होगा तो आपने देखा है सुप्रीम सर्जन खुद दवा देता है. जैसे भोपाल का गैस इंसिडेंट हुआ था तो बाबा ने बहनों को टच किया था. ಶರೀರವನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ, ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನು ತಗೋಬೇಕೋ ಅದು ತಗೋಬೇಕು, ಆದರೆ ಬಾಬೋರು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಆಗ ಬಾಬೋರು ಸುಪ್ರೀಂ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಭೋಪಾಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಂದ್ರಿಗೆ ಬಾಬೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. वो आपको अनुभव मिल जाएगा यूट्यूब पर, इसलिए मैं उसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ. सिर्फ बात इतना है जितना कनेक्ट होंगे उतनी करंट आएगी, शरीर की बीमारी क्लियर होगी. ಆ ಅನುಭವ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೇಳೋ ಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಬೋರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ.
ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. चाहे तन की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, उसके जैसा परफेक्ट सुप्रीम सर्जन कोई नहीं है. ತನುವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರಲಿ, ಮನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಶುಭಾಬೋರ್ ಥರ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ. नेक्स्ट पेपर नंबर 7, करेक्ट ना? 7ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ वो है आर फॉर रिलेटिव. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬರೋದು. आर फॉर रिलेटिव्स एंड सॉल्यूशन है रिगार्ड और रिस्पेक्ट. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ರಿಗಾರ್ಡ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವ. जैसे हमने रिलेशन में बात की, एक्सेप्टेड, वो ईश्वरीय परिवार के हैं, दैवी कुल के हैं, वो देवताई मना घराने में आएंगे ही, हो सकता है त्रेता के अंत तक, लेकिन जो भी हमारे रिलेटिव हैं सारे, क्योंकि उन मना नहीं होते तो हमारे कनेक्शन में आते ही नहीं. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆನೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವ್ರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. इसलिए आजकल छोटे बच्चे भी चाहते हैं रिस्पेक्ट. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಗೌರವವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. रिस्पेक्ट कोई स्ट्रैटर्जी नहीं है. बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करना है, छोटे तो नहीं करना है, चेयर पर्सन है तो रिस्पेक्ट करना है, चेयर खाली हुई नहीं. रिस्पेक्ट हमारा गुण है, देना है, चाहे वो लायक हो न लायक हो, प्रभु जाने. हमारा गुण है रिस्पेक्ट देना, बस. ಗೌರವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಇವರು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವರಾದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೆ ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಚೇರ್ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೌರವ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುಣ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಗುಣ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. फूल को आपने देखा है? अच्छा, आप ओम शांति में जाते तो ज़्यादा खुशबू देता हूँ, जो ओम शांति में नहीं जाता है उनको खुशबू नहीं देता हूँ, ऐसा कर सकता है? ಹೂವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಓಂ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸುಗಂಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಓಂ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೋಗಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸುಗಂಧ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೂ ಹೇಳುತ್ತಾ? इतना हो सकता है, जो समझदार है वो सम्मान करेगा, अर्थात उसको ग्रेटिट्यूड भी देगा, तुम दे रहा है. बाकी समझदार है तो ग्रेटिट्यूड नहीं करेगा, लेकिन खुशबू तो देगा ही फूल. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸುಗಂಧ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಕಿ ಸುಗಂಧ ಯಾರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. आध्यात्मिक हो या आतंकवादी हो, फूल का काम है खुशबू देना. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಆತಂಕವಾದಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಹೂವಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋದೆ. लेकिन फूल की एक लिमिटेशंस है. कौन सी? ಆದರೆ ಹೂವಿಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಏನದು? जिस दिशा में हवा ना हो उस दिशा में खुशबू नहीं दे सकता. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ವೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. लेकिन भगवान के हम ऐसे चैतन्य फूल है, हवा का मायने नहीं रखता है. जिस दिशा में हवा हो या न भी हो, हम खुशबू फैला सकते. ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯ ಹೂಗಳು. ನಮಗೆ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಸುಗಂಧವನ್ನು ಬೀರ್ತೀವಿ. पेपर नंबर 8, 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟಿ. ट्रबल ड्यू टू इविल. ಸಾರಿ, ट्रबल ड्यू टू इविल इफेक्ट. ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು. अब हमको टी से मैच करना था, हमारी मजबूरी भी समझ. ट्रबल ड्यू टू इविल, ड्यू टू इविल सोल. ठीक है? ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಬರೋ ತೊಂದರೆಗಳು. इसके लिए 3 बातें समझना जरूरी है: प्योरिटी, रूहानियत और हिसाब किताब. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕ: ಪವಿತ್ರತೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
अगर जिस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब होगा तो आएगी। ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲೇಬೇಕು. अगर हमने रात को अच्छी तरह से समाधान कर दिया, हिसाब किताब चुकत हो गए, तो क्यों आएगी? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ರು? पवित्रता के लिए एक बात समझनी जरूरी है। बाबा की हर मुरली आज भी पवित्रता पर थी। ब्राह्मण जीवन का आधार श्वास सब पवित्रता है, पर पवित्रता को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ क्या कहेंगे, कुछ बातों को और अच्छी तरह से समझना होगा। ಇವತ್ತು ಸಹ ಬಾಬಾವರು ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. एक छोटी कहानी है, जरूरी है इसलिए सुना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वाली है, लेकिन उससे परफेक्ट समझ में आएगा इसलिए सुनाना जरूरी है। जब महाभारत का युद्ध होना डिसाइड हो गया तो अपने साथ राजाओं को लड़ाई के लिए जुटाना था, तो अर्जुन भ्रमण कर रहा था। ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. जाते जाते उसको हनुमान जी मिले। हनुमान जी ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. आप क्या बोलते हैं? हनुमंत. हनुमान, ठीक है, ओके। ಹನುಮಂತ. तो अब दो ज्ञानी मिले तो चर्चा हुई। ಇಬ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. अर्जुन ने कहा, आपने जब लंका पर, रेफर टू भक्ति मार्ग, अर्जुन ने कहा कि जब आप लंका पर चढ़ाई किए तो पत्थर क्यों डाले? ये तो हार्ड वर्क है, बानों का ब्रिज बनाते स्मार्ट वर्क हो जाता तो जल्दी चले जाते। ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನೀವು ಲಂಕೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಬಾಣ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास बहुत बलशाली थे, बानों के ब्रिज पर चढ़ जाते, बानों का ब्रिज टूट जाता। ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾವೇನಾರು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಒಡೆದೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ज्ञानी मना ज्यादा डिबेट में नहीं जाते, प्रैक्टिकल करते। ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो अर्जुन ने बोला, ओके चलो मैं बानों का ब्रिज बनाता हूँ, आप चढ़ो, टूट जाए तो मैं अग्नि समाधि लूंगा। ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರಿ ನಾನೀಗ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೇತುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಡೆದೋದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. हनुमान जी ने बोला, अगर नहीं टूटा तो मैं तो चिरंजीवी हूँ, मैं गुलाम बन जाऊंगा आपका। ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸೇತುವೆ ಒಡೆದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ब्रिज बनाया, हनुमान जी चढ़े, टूट गया। ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಹನುಮಂತ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು, ತಕ್ಷಣ ಸೇತುವೆ ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು. अब दोनों ने लकड़ी इकट्ठा की और अग्नि जी का आह्वान किया। ಈಗ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. अब भक्ति मार्ग है, अग्नि के बजाय कृष्ण जी आ गए। ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. डिप्लोमेटिक पर्सन है तो बोले, भाई ये लोग आप क्या कर रहे हो? तो सारी बात सुना, समझाई कि क्या क्या कर रहे थे। तो कृष्ण ने बोला, अंपायर कौन था? आप जो खेल खेल रहे हो उसके लिए अंपायर तो चाहिए ना, जो अंपायर बताए कि सच में आउट है तो आउट है। तो साक्षी कौन है? बोला, साक्षी कोई नहीं था। ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಪೈರ್ ಯಾರು, ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ, ನೀವಿಬ್ರು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂಪೈರೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. उन्होंने बोला, अंपायर तो कोई नहीं था, फिर क्या करे? नहीं, अब मैं अंपायर हूँ, अब खेलो। ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಅಂಪೈರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಆಟ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. इस बार ब्रिज पर जैसे हनुमान जी चढ़े, वो टूटा नहीं, क्योंकि कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र नीचे डाल दिया था।
ಈ ಬಾರಿ ಹನುಮಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುರಿದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಳಗಡೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. इसीलिए हनुमान जी वो विजय रथ है ना अर्जुन का, उसके पताका फर्स्ट आती है तो हनुमान जी का चित्र दिखाते, तो गुलाम बन गए. ಆದ್ರಿಂದ ಹನುಮಂತ ಆ ರಥ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪತಾಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮ ಆದ್ರು. ओके, अध्यात्म या ज्ञान मार्ग अर्थात जहाँ भक्ति शुरू होती है वहां से शुरू होता है, खत्म होती है. जहाँ भक्ति खत्म होती है वहां से ज्ञान शुरू होता है. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ. अभी ये कहानी यहाँ से हमारे लिए शुरू हुई. अगर जीवन में युद्ध में विजयी बनना हो तो प्यूरिटी फर्स्ट. ಈ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು, ಭಕ್ತಿ ಮುಗ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಮೊದಲು. पवित्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए हनुमान जी और ग्रस्त जीवन को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्जुन. ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ, ಹಾಗೂ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ. लेकिन जब तक स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाएंगे पवित्रता अचो नहीं होगी. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. इसलिए योग पूरे कल्प का सुदर्शन चक्र, क्योंकि उसमें एक बात पक्की है, ऑलरेडी 63 जन्म भोग चुके हैं और जो भोगता है ना वो त्यागता है. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಭೋಗಿಸಿ ಮುಗ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಭೋಗಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ये संसार का रूल है. आप देखो, आप 8:30-9 बजे भोजन करते हो रात को, फिर रात को सो जाते हो, फिर सुबह क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट. जो फास्ट किया ना रात भर उसको ब्रेक करते हैं. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ 8-8:30 ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಏನೋ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಏನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿತೀರ. तो पहले भोगते हैं, फिर त्यागते हैं, फिर भोगते हैं. तो बाबा ने बोला 63 जन्म ऑलरेडी भोग चुके हो, अभी त्याग की बारी है और आपका ओरिजिनल पवित्रता है. तो सुदर्शन चक्र से रिकॉल होता तो पवित्रता अचीव करना सहज होता. 63 ಜನ್ಮ ಭೋಗಿಸಿದಿರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯ ಅಂತ ಬಾಬೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ, ನಂತರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಭೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸುತ್ತೆ, ನೆನಪು ತರಿಸುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. तीसरी एक पॉइंट रह गई है, रूहानियत. इसको हम फिर लेंगे. अभी आधा घंटा आपको ब्रेक है, आप आएंगे. इन सभी पेपर से पास होने के लिए, सबके लिए आप ये जानते हैं नेचुरोपैथी, कोई भी बीमारी हो एक ही ट्रीटमेंट, ऐसा सब बीमारी के लिए एक ही पुरुषार्थ, वो है मनोबल. मनोबल कैसे बढ़े उसका एक प्रयोग हम आप आने के बाद करेंगे. ठीक है? ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡಲಾಗತ್ತೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನಂತರ ಬೇಗ 12 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್